আগ করে বড় বেশ গুরু জগৎ বড়া গুরু শিক্ষা দিলেই গুরু নয়, বয়সে বড় এই আমার গুরু। একটা অক্ষর যার কাছে শিখলাম সে আমার গুরু। বৃদ্ধ মাত্রে আমার গুরু, ব্রাহ্মণ মাত্রে আমার গুরু, বৈষ্ণব আমার গুরু। এইভাবে পারবো গুরু মানতে? গুরু মানবো কি? আরে দক্ষিণা দিব নাকি? এই অর্থ নয়। অন্তত পক্ষে মাথাটা তো নইবে। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দেখিয়া না নয় মুন্ড, আর মুন্ড পড়ে গিয়া নরকের কুণ্ড। এটা মিথ্যা কথা নাকি? সে আমার মাথা কোথায় নরকেতে যাবে? বৈষ্ণব দেখি আমার মাথা নত হয় না, কি হবে ভজনে, কি হবে সাধনে? গুরু জগৎ ভরা গুরু, সবাই গুরু। যার কপালে তিলক আছে এ আমার গুরু। মানতে পারবো? মানবো না এ আর শুনিয়া কি লাভ হবে? ব্রাহ্মণ তো চারি বর্ণের গুরু, চারি বর্ণের গুরু। আর আমার গুরু, সবাই আমার গুরু। আমি যার কাছে পড়াশোনা করলাম সে গুরু না, যে দীক্ষা দিল এ গুরু, যার হাতে শিক্ষা পাইলাম তারা গুরু। মাতা গুরু, পিতা গুরু, গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই, সবাই তো গুরু। এক গুরু জ্ঞানেই ভগবান ভক্তি পাওয়া যায়, যদি আমরা গুরু জ্ঞান করতে পারি। আর গাছের গুড়া কাটিয়া দিলে জল দিলে আর হবে কত? গাছের গোড়া যদি কাটা থাকে জল দিলে গাছ জিন্দা হবে নাকি? হবে না। এই প্রথমে মাতা গুরু। আমিও তো জীবনে আমার মাকে দণ্ডবোধ করি নাই, বাবাকে দণ্ডবোধ করি নাই। যদিও ছোট ছিলাম তথাপিও তো দণ্ডবোধ তো ভক্তি করতে লাগে, কিন্তু আমি তো করি নাই। আমার ভক্তি হবে কেন? কেন ভক্তি হবে? এই তো গাছের গোড়া কাটা। মাতা গুরু, পিতা গুরু ব্রহ্মকে বললো, গুরু জ্ঞান করলো। গুরু মাতা পিতাকে গুরু জ্ঞানই করি নাই, দণ্ডবোধ দূরের কথা। আমার ভক্তি হবে কেন? ভক্তি হবে কেন? ভক্তি হবে এই জগৎ গুরু, সবাই গুরু। বয়সে বড় যে গুরু, যারা হাতে শিখা দেয় সে গুরু। যে বৃদ্ধ গুরু, বৈষ্ণব গুরু, ব্রাহ্মণ গুরু, সবাই তো গুরু। গুরু ভক্তি নাই যার,
তার কৃষ্ণ ভক্তি হবে নাকি? গুরুতে ভক্তি নাই। আমার দীক্ষা গুরু, ও দীক্ষা গুরুকে গুরু পাইল, খুব দণ্ডবোধ করলো, বোধন করলো। আর বৈষ্ণব চরণ করিব বন্দন, শ্রী গুরু চরণ ভাবি। কি বৈষ্ণবের চরণ আর আমার গুরুর চরণ। বৈষ্ণবের চরণ কিরকম মনে করব? আমার গুরুর চরণ মনে করব। আমার গুরুর চরণ, বৈষ্ণবের চরণ, দুই চরণ হইল না? দুই চরণ, দুই চরণে পূজা করি আমরা। দুই চরণেতে পূজা করি, গৌর চরণে হোক, কৃষ্ণ চরণে হোক, গুরু চরণে হোক। এখানে বলছেন গুরুর তো দুই চরণ, বৈষ্ণবেরও দুই চরণ। এ তো আছে দুই চরণ, কিন্তু গুরুর চরণ আর বৈষ্ণবের চরণ অভিন্ন, পৃথক নয়। গুরুর চরণ যেমন বৈষ্ণবের চরণ। বৈষ্ণবের চরণে ফুল দিব, গুরুর চরণে ফুল দিব, সমানভাবে, বেশি কমি করলে হবে না। পারিনি, আমার গুরুকে যেরকম শ্রদ্ধা করি, বৈষ্ণবকে এরকম পারবো? পারবো না, করবো না, প্রেমও হবে না, বোধন হবে না, কিচ্ছুই হবে না, কিচ্ছুই হবে না। জীবন বিড়ম্বনা, জীবন একটা বিড়ম্বনা মাত্র। জীবনে কোনো লাভ হইল না, কোনো লাভ হইল না, দুষ্কান হয়ে গেল। জগতে আসলাম লাভ করার জন্য, হইয়া গেল লুস্কান। এ লুস্কান হইয়া গেল, বাবায় প্রসন্ন হবে? লুস্কান আইলাম লাভ করতে, বাবার কাছে গেল খালি হাতে। বাবাকে, জগতের বাবা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কাছে হইয়াছে সবাকার জন্ম, কৃষ্ণ তাকে আমাদের সবার জন্ম। এই জ্ঞান যদি আমার হইল না, আমি যে লাভ করতে আসলাম, আমার যে লুস্কান হইয়া গেল, এই জ্ঞানটা নি হইল। আমার যে লুস্কান হইল, জীবন ভরা কি করলো? এত লম্বা চলা জীবন, কি সাধন, কি বোধন। গুরুজি, গুরুজি, এরা মোবাইল চলছে না, এরা অনেক লোক দেখে আপনাকে বাইরে, ওরা হিন্দি ভাষী, বলে একটু হিন্দিতে আমার যে দেখবো তার পাপ হইব। বলছে গুরুজি, এটা বলছে কি একটু হিন্দি বলে দেন। সবাই বলে ওখান থেকে, যারা দিল্লিতে বসে আছে না, এরা দেখছে আপনার কথা, হিন্দিতে শুনতে চাই একটু, বলে बीच बीच में हिंदी बुलाई দিবে। बोलाई दे हिंदी, बोलाई दे। বুঝলো গুরুজি? हाँ, আপনি যখন বলবে তখন বলবো আমি। আমি যত সময় বললাম। এখন এখন আবার আরম্ভ করে, আবার দুবারাও। আমার গুরু অর্থ কি? গুরু, অন্ধকার, রোধকারী, দূর করে, যে রু
গু অন্ধকার রোজ দূর করে, অন্ধকার দূর করে। যে গুরু আমার অন্ধকার দূর করেছে, সেই জন্য তার নাম গুরু। গুরু যদি অন্ধকার দূর করে, যে আমি তো আলোর মধ্যে আসি গেল। কোথায় আলো, কোথায় জ্ঞান? গুরু তো মন্ত্র দিল, সাধন বদন শিখাইয়া দিল, করো। স্কুলে মাস্টারে বলিয়া দিল এগুলি পড়ো, আর খেলায় নেলায় দিন কাটাই দিল, পড়াশোনা করলো না। বৎসরের পরে কি হইল? তার নাম কাটা গেল। এই আমার তো এই দশা। আমিও সমস্ত গুরু আমাকে নাম দিল, বদন দিল, সব দিল, আমি কিছুই করলাম না, কিছুই করলাম না। আমার কি গতি হবে? এরে বলে গুরুদ্রোহী। গুরুর বাক্য যে মানে না, তার নাম গুরুদ্রোহী, পাতকী, জন্মে জন্মে তাপ। যে গুরু বদন করলো না, গুরুর আদেশ মানল না, তার কোনো জন্মে সুখ হবে না। গুরু হবে না। আমার তো এই দশা। হরিবল হরিবল। অন্য কিছু কিছু বুঝলে? हाँ गुरु जी बोले गुरु जी। अद्विता जी तुम बोला नहीं? बोलो बोलो। गुरु जी बोल रहे हैं कि जो भी साधक भजन कर रहे हैं, भक्त लोग भजन कर रहे हैं, जिनका गुरु चरणों में समर्पण नहीं हुआ, जिनकी गुरु भक्ति नहीं हुई, गुरु भक्ति मतलब गुरु जी की जो आज्ञा सेवा है उसको मान के चलना, पालन करना, वही गुरु भक्ति है। लेकिन हम भजन बहुत कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी की जो मन की जो भावनाएं हैं, मन की भावनाओं को समझ के वो सेवा नहीं कर रहे हैं, उस तरीका का भजन नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो गुरु भक्ति में थोड़ी सी बाधा है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि पहले जब तक गुरु जी में तुम्हारी पूर्ण रूप से भक्ति नहीं होगी, तब तक ठाकुर जी की भी आप भक्ति नहीं कर पाओगे, किसी की भी भक्ति नहीं कर पाओगे। तो गुरु जी ने बताया गुरु का मतलब क्या है, जो अंधकार गुरु रू, जो मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, बता देते हैं। समर्पण तो हो जाते हैं, दीक्षा तो सब लेते हैं, भजन भी करने लग जाएंगे, माला भी करने लग जाएंगे, लेकिन गुरु जी के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं कर पाते। केवल माला ले ली, दीक्षा ले ली और अपना अलग से भजन कर रहे हैं। जब तक गुरु जी प्रत्यक्ष हैं, सामने हैं, तब तक उनके आंखों के आमने सामने ही सेवा रहना पड़ेगा, यही उनकी सेवा है। तब कौन सी आज्ञा कर दे? एक जन्मे माता पिता, एक जन्म माता पिता पुत्र যা কিছু এক জন্ম, এক জন্মের মা বাবা, गुरु মা বাবা एक গুরু জন্মে জন্মে, अच्छा গুরু এক জন্মে নয়। যতদিন গুরু শিষ্যকে উদ্ধার না করবে, ততদিন শিষ্য আসতে লাগবে, গুরু আসতে লাগবে। ও গুরু, তাহলে তারপরে যে আমি তো উদ্ধার হবো না, তো আপনাকেও আসতে হবে। আসতে না আসলেও উদ্ধার হবে। তাহলে তো এই জন্মে উদ্ধার হইতে হবে, আপনাকে আসতে দিব না করে, এরকম ভাব ভালো কি? আস্তে আস্তে হবে। ভজন করলে তো আমিও আসবো না, গুরু আসবে না। ভজন করলে তো আর আসবো কেন? তাহলে আর জন্ম হবে না। মনুষ্য জন্ম তো শেষ জন্ম। তো গুরু 84 লাখ জন্ম শেষ
জন্ম মনুষ্য জন্ম, हाँ हाँ এই মানুষ জন্ম আর মানুষ আর হবে না, মনুষ্য জন্ম হবে না, কোনো জন্ম হবে না, এই জন্মেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি। गुरु जी बोल रहे 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है भजन के लिए, और जिसे एक बार गुरु जी अपना लेते हैं उसका फिर उद्धार करते ही करते हैं। चाहे भले ही कई जन्म लगे तो गुरु जी को भी कई जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हारे उद्धार के लिए, हमारे उद्धार के लिए। तो इससे बढ़िया अच्छा भैया हम गुरु जी को बार बार जन्म लेने के लिए ना परेशान करके इसी जन्म में हम अच्छे से भजन करें और इसी जन्म में अपने सदगुरु की संग सेवा का आनंद लें ठाकुर जी का। तो अगर बोल के भैया गुरु जी आते रहेंगे जन्म जन्म, हम तो सब बिगाड़ते हुए चले, उदम करते हुए चले। गुरु जी आएंगे फिर अगले जन्म में फिर बचा लेंगे, फिर आएंगे फिर बचा लेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो गुरु जी नहीं परेशान कर। সদ্গুরু বলল কেন? সদ্গুরু পাওয়ে বেদ বাতাওয়ে, জ্ঞান করো উপদেশ, তব কয়লা কা ময়লা ছুটে আগ করো প্রবেশ। মানে কয়লা কা ময়লা, আমাদের ভিতরে পাপ জমিয়া কয়লা হইয়া গেছে, কয়লারে সাফ করা যায় না। কয়লা চেনো তো? हाँ हाँ কয়লা সাবান দিয়ে ধুইলেও সাফ হবে না। এই এই কয়লাকে সাফ করতে গেলে আগুনের মধ্যে দিতে লাগবে, আর বেশি আগুনের মধ্যে দিলে এই কয়লাটা পুড়িয়া সাফ হবে। गुरु जी कह रहे हैं सदगुरु पावे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, तब कोयले का मेला छूटे अगन करे प्रवेश है। गुरु जी कह रहे हैं कोयला एक ऐसी चीज है जहाँ साबुन से भी धोने पे भी बाकी कारेपन दूर ना कर सके, लेकिन एक तरीका है अगर वह आँच में डाल दें, अग्नि के अंदर डाल दें, तो वो काले से लाल रह जाए, वो प्रकाशमान हो जाए, वो सबको प्रकाशित करने लगे वो। तो ऐसे ही सदगुरु जो है वो हम जैसे कोयला रूपी शिष्य ने आग में डाल के ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अगन में डाल के ऐसे लाल कर दें, ऐसा सफेद बना दें कि फिर हम बाद में वो बहुत काम आवे। সদ্গুরু যিনি হবেন তার এমন প্রভাব, আগ যেমন কয়লাকে সাফ করিয়া দেয়, সদ্গুরু যিনি হবেন তিনি বদনই হবেন। বদনশীল না হইলে সদ্গুরু হয় নাকি? যিনি সদ্গুরু হবেন ইনি তো বদনশীল হবেন, প্রভাবী হবেন। এমন প্রভাব তাকে দেখলেই মাথা নত হবে। এমন যে প্রভাবী গুরু সদ্গুরু, তার স্পর্শে আমার জ্ঞান হয়ে যাবে। তিনি যদি আমাকে স্পর্শ করেন তখন আমার পাপ চলে যাবে। हाँ गुरु जी बोल रहे हैं जो सदगुरु होते हैं उनको कोई ज्ञान देने की उपदेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके स्पर्श मात्र से ही, उनकी संगति में आने से ही शिष्य को समस्त ज्ञान अंदर प्रकाशित हो जाता है। स्पर्श मात्र, उन्हें बोलना ही नहीं पड़ता है, दृष्टि मात्र से ही समस्त ज्ञान उनके अंदर प्रकाशित हो जाता है। तो सदगुरु जो होता है वो विशेष भजनानंदी होता है, विशेष भजन करने वाला होता है। 24 घंटे में कम से कम 22 घंटे भजन करने वाला है, ऐसा मतलब सदगुरु भी बता रहे हैं। সদ্গুরু যিনি হবেন তাকে দর্শন মাত্রই মানুষে যে দর্শন করবে তার ভক্তি হয়ে যাবে, দর্শন করা মাত্র ভক্তি হয়ে যাবে। এই হলো সদ্গুরুর লক্ষণ। উনি স্পর্শ করে পাপ তাপ সব দূর হয়ে যাবে। আর পাপ চলে গেলে কি হবে? সোনা বলবে। সোনা বলবে মানে কি? এখানে ভগবানের কৃষ্ণকে বীজ আছে না, বীজ মন্ত্র, আমরা বীজ মন্ত্র বলি না, এই কৃষ্ণের বীজ যখন অর্পণ করবেন সঙ্গে সঙ্গে গাছ হয়ে যাবে।
বীজে গাছ হয় না, যে কৃষ্ণ বীজ, এ বীজ গাছ হয় না, লতা হয়। हाँ লতা ব্রহ্মাণ্ড বেঁধে যায়। কৃষ্ণ বীজ হইতে লতা, এই সমস্ত লোক ব্রহ্মলোক, গোলক, বৃন্দাবন সব বেশ করি রাধা গোবিন্দ চরণে গিয়া ফুল ফুটে। हाँ। এই সদ্গুরুর লক্ষণ হইল। गुरु जी बता रहे हैं कि जब सदगुरु का संग प्राप्त होता है किसी जीव को, तो उसके अंदर फिर उनके दर्शन मात्र से, उनके संग मात्र से उसके अंदर कृष्ण रूपी मंत्र बीज प्रकाशित करते हैं। तो प्रकाशित होने के बाद फिर उस कृष्ण रूपी मंत्र बीज से एक भक्ति रूपी लता निकलती है। पेड़ यानी पेड़ नहीं, लता निकलेगी, भक्ति रूपी लता। वो फिर आकाश स्वर्ग को भेजती हुई, अयोध्या बैकुंठ को भेजती हुई, बिरजा नदी को भेजती हुई गोलोक धाम तक जा पहुंचती है, और जिसमें सुंदर सुंदर पुष्प लगते हैं, अनेक टहनियाँ, अनेक डालियाँ निकलती हैं, अनेक लता उनको पूरे राधा कृष्ण के चरण को, सिंहासन को घेर लेती है। तो भक्ति रूपी लता भी, लता बताया, भक्ति लता निकलती है। যে সদ্গুরুর লক্ষণ, সদ্গুরু দর্শন, অর্শনে তোমার প্রেম ভক্তি হবে। প্রেম ভক্তির লতা ব্রহ্মাণ্ড বেজি গোলক বৃন্দাবনে রাধা গোবিন্দ চরণ চলে যায়। তো কোন সময় হবে এ বলা যায় না। কোন সময় যে প্রেম হবে, কোন সময় সদ্গুরুর দর্শন মিলবে, দর্শন পাবো, এও বলা যাবে না। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নাম শুনছ তো সবাই? बिल्वमंगल ठाकुर गुरु जी दुआ से एक तो अपनी यार कथा सुने, और एक जे चिंतामणि है। চিন্তামণি বিদ্যামঙ্গল হতোই বলছি। अच्छा बोले हमें मने बोला अपनी यार कथा না सुने। না, বা যে পাঠ বলি এর হতো নয়। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রথম ছিলেন ব্রাহ্মণ। এ ছিলেন ব্রাহ্মণের ছেলে। हाँ हाँ ব্রাহ্মণের ছেলে নদীর ওপারে চিন্তামণির বাড়ি। চিন্তামণি বেশ্যা। এই বেশ্যা আসক্ত ছিল এই ব্রাহ্মণ ছেলে বিল্বমঙ্গল। বিল্বমঙ্গল একটা বলার অর্থ হইল কোন সময় যে কার ঘন্টা বাজবে, কোন সময় যে কার জ্ঞান হয়ে যাবে বলা যায় না, হঠাৎ জ্ঞান হয়ে যাবে। চিন্তামণির কথায় বিল্বমঙ্গলের জ্ঞান হয়ে গেল। বিল্বমঙ্গল ব্রাহ্মণ, তার বাবার শ্রাদ্ধ করতে করতে দেরি হইয়া গেল, রাত্র 12টা হয়ে গেল। এই রাত্র 12টার সময় সে আর ঠিক থাকতে পারল না, নদীতে গিয়া ঝাঁপ দিল। ঝাঁপ দিয়া ভাবলো আমার জন্য একটা বেলা, চিন্তামণি একটা গরু মরা কি মনে করছে নৌকা, ধরিয়া পার হয়েছে। ভাবছে আবার তো আসবার সময় তো দরকার, এটাকে উঠাইয়া রাখছে মরা। এই জ্ঞান নাই, অর্থাৎ চিন্তামণির চিন্তায় জ্ঞান হারা, দিশা হারা। এই দুর্গন্ধ নাকে লাগে না, দুর্গন্ধ লাগছে না, গেল এত সব কপাট বান্ধা, যেটা অজগর সর্প মাথা দিয়া লইছে, এই অজগর সর্পকে দরিয়া গিয়া ভিতরে গিয়ে পড়ছে আর কি। তখন ভাবছে, বাতি দরিয়া দেখে বিল্বমঙ্গল
বজরঙ্গ তুমি আমার জন্য তুমি এই দুর্গন্ধকে সুগন্ধ মনে করো নাই, এটা অজাগর সর্পকে তুমি সর্প মনে করো নাই। তোমার জ্ঞান হারা এক চিন্তামণির কারণে। চিন্তামণিতে মন, তুমি যদি এইরকম রাধা গোবিন্দর চরণে মনটা দিতে পারতে, তোমার চেয়ে সুন্দর কেউ আছে নাকি? বলে আমার চেয়ে সুন্দর আছে, রাধা গোবিন্দ সুন্দর আছে, কোথায় পাবো? বৃন্দাবনে চলে যাও। हमें बोले थे गुरु जी एक तो गुरु जी बोल रहे हैं एक मतलब ब्राह्मण परिवार में बिल्ल मंगल नाम के भक्त हुए। बहुत सदाचारी ब्राह्मण थे, खूब नियम पूजा पाठ पूजा करते थे, घर में माता पिता थे, एक पत्नी भी थी। लेकिन उसी गांव के एक नदी के दूसरी तरफ एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था चिंतामणि। बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी का पूरा मतलब बहुत जमावड़ा लगा रहता था उनके जब नृत्य प्रोग्राम होते थे। तो एक दिन इनकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ जाती है चिंतामणि की, और उसी में आसक्ति हो जाती है। तो हाँ बाबा हुई, तो चिंतामणि में आसक्त हो ऐसे हो गए कि अपने पिताजी मर गए और पिताजी के श्राद्ध तक में नहीं जा रहे हैं। तो पत्नी ने आके उनको बताया वैश्या को कि आप मेरे पति आपके पास हैं और उनको आप उनके पिताजी के श्राद्ध करने के लिए तो भेज दो। तब उसने कही अरे तो बड़ी बात है, जाओ अपना पिताजी का श्राद्ध तो कर आओ। तब गए, करते करते रात के 12 बज गए। अब 12 बजे तो चिंतामणि के बगैर नहीं रह पाएंगे देखे बगैर। तो रात के 12 ही बजे पिताजी का श्राद्ध कर्म पूरा करके चल दिए। देखा नदी बहुत जोरों से बह रही है, आंधी तूफान चल रहा है। वहीं पे कोई कई दिनों पहले सड़ी हुई कोई गाय यानी कोई बछड़ा सड़ा हुआ जिसका शरीर, उसको पकड़ के सोचा नाप भेजी है मेरी चिंतामणि ने, कितनी सोचती है मेरे लिए, नाप भेजी है। गैया सड़ी हुई दिख नहीं रही, उसी को पकड़ के तैर के उसके पार चले गए। बोले अब वापस भी तो आना पड़ेगा। ऐसे गुरुजी बता रहे हैं। फिर उसके घर के सामने मरा हुआ सांप लटका था, सांप को पकड़ के ऊपर छट गए उसकी अटारी पे। तब ये दृश्य चिंतामणि ने देखा, बोल के अरे सड़ी हुई गाय के ऊपर चढ़ के आए हैं, पकड़ के आए हैं, सब मरे हुए सांप को पकड़ के आए हैं, तो इतने आसक्त हैं। ज्ञान, इनका ज्ञान हरण हो गया, मतलब ये तो ज्ञान हरा है, इसमें तो कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। ऐसी बात जब उनको बता दी चिंतामणि ने, बोल के तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो गई, मेरे इस पापी दुर्गंध में इस शरीर के में इतनी आसक्ति हो गई कि इसके चक्कर में आपने कुछ भी नहीं देखा, भूल गए। बल्कि इससे अच्छा तो तुम राधा कृष्ण का भजन करते तो वो प्राप्त हो जाते तुम्हें। भगवान की राधा कृष्ण को प्राप्त हो जाएंगे। फिर आगे बता रहे हैं गुरु। चलो गुरु जी, दशटा तो होगी लोगों को, 10টা হয়ে গেল। এই চিন্তামণি বলল আর তার মনে লাগি গেল, সে চলে গেল वृंदावन। আবার এক বণিকের স্ত্রী, তার নাম অহল্যা, हैं? বণিকের স্ত্রী हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। দেখিয়া তার আবার লোভ হয়ে গেল, পূর্ব লাগি গেল। हाँ हाँ, তখন চিন্তা করলো, বলে আমার এই বাড়িতে উঠে গেল। এরা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সেবিক ছিল তারা। এ বললো তোমার স্ত্রীকে আমাকে একা করে দিতে হবে। हाँ हाँ, बुझ लो। দিব। এই সাজিয়া গুজিয়া গেল আর দেখিয়া বলছে মা তোমার যে কাঁটাটা, দুইটা কাঁটা আছে, এই দুইটা কাঁটা দেও আমার কাছে। দিয়া দুইটা চোখ করে কাটা বন্ধ করে দিল, বন্ধ হয়ে গেল আর কি। हाँ, गुरुजी क्या बोल रहे हैं कि फिर चिंतामणि के उस थोड़े से तीखे बात को उनको ऐसे लगे कि वे इतनी भक्ति में आ गए कि सब कुछ छोड़ के त्याग करके भक्ति करने लग गए, वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में भी आके कुछ साल भक्ति करते करते एक बार क्या हुआ, एक कोई स्त्री बहुत सुंदर आई उनके सामने। बानिक की स्त्री थी। बानिक हम समझते नहीं कौन है,
किसी बनिया की स्त्री वैष्णव थे वो दोनों पति पत्नी। तो उनका जिस नदी पे जिस घाट पे बैठ के वो भजन कर रहे थे उसी घाट पे वो स्नान के लिए आई तो उनकी दृष्टि पड़ गई। तो दृष्टि पड़ गई, इतनी सुंदर स्त्री तो उनके पीछे पीछे हो ली है काम आसक्ति के कारण। तो जब घर पे आए तो उसने वो तो अपने घर में चली गई, वो बाहर बैठ गए। तो उसके पति ने देखा जो वैष्णव थे, बोले बाप महाराज संत महाराज आप कैसे? बोले मैं ये स्त्री के दर्शन के लिए आया हूँ, इनसे मिलवा सकते हैं? कौन है? बोले ये तो मेरी पत्नी है, आइए मिलवा देते हैं। तो और कोई भोजन पानी? बल्कि हाँ वो जो देंगी मैं वही ग्रहण करूँगा उनकी हाथ से। तो उन्होंने बोला कोई संत भगवान आए उनके लिए कुछ देखो क्या चाहते हैं वही सेवा करो। पति ने बोल दिया। पति भी ऐसे संत सेवी थे कि पत्नी को बोल दिया जो चाहते हैं, शरीर का भी बलिदान देने पड़े तो दे देना, उनकी सेवा करो। बोले अच्छा भैया। तो पत्नी सज धज के सुंदर करके भोजन की थाली लाऊं क्या आज्ञा लेने आई। महात्मन बताइए आपको क्या कैसे सेवा करूं आप? बोले अरे ये इतने बड़े वैष्णव हैं, इतने बड़े संत हैं, जो मैं विषयी कामी साधु होके भी मेरा इतना मतलब गंदे विचार आ गए इन आँखों के कारण, देखने के कारण, कि देवी मुझे आपकी सेवा चाहिए। बस दो आपके जो दो ये जो बालों के अंदर जो चिमटी लगी हुई है ये चिमटी निकाल के दो। बल्कि अच्छे से उन्होंने भी सोचा भाई जो पति ने बोला है जो सेवा की बोले वही करना। तो उन्होंने हंसते हंसते वो चिमटी उनके हाथ में दे दी दोनों, जैसे कुछ होते हैं ना लगाने की माता जी लोगों का, ठीक है। और उसी से दोनों आँखों को फोड़ लिया। गुरुजी बताएंगे कि बोले इन आँखों के कारण मैं इतना कामासक्त हो गया। और ये कितने बड़े वैष्णव परिवार है। और गुरुजी आगे চোখটা বন্ধ করে দিল, हाँ 2 কাটা দিয়া 2টা চক্ষু বন্ধ করে দিল। এখন তো চললো কোথায়, রাস্তা কোথায় গাড্ডা খেতে জানে না, চলছে চলছে এক গাড্ডার মধ্যে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে। ভগবান আসেন, ঠাকুর আসে বলছে না বেটা এদিকে যাইস না, এই যে গাড্ডা আছে, এ আরে বেশি করে যায়। আর না না বেটা গাড্ডা করে দিবে, ভগবান হাতে ধরে দিয়েছেন। তখন সে বুঝতে পারছো যে ভগবান আসি গেছে। সে বলছে তুমি ভগবান ধরছেন তার হাতে, বলে আমার হাত ভগবান ধরছো না তো, আর সেও তার ভগবানের হাতে। তখন ভগবান বলছে আমাকে ছাড় দে। ভগবান দূর করিয়া ছাড়িয়া গেলেন। ভগবান বলছে দেখছো তো মিথ্যা ছুটি গেছো আর ঠিক আছে, তুমি দূর করে যাইতে পারো, আমার হৃদয় তাকে যেতে পারবে না, আমার হৃদয় মধ্যে রাখবো। এই বিল্বমঙ্গল কর্ণামৃত গ্রন্থ। কর্ণামৃত কি? কৃষ্ণ কর্ণামৃত, যে কৃষ্ণর কর্ণে অমৃত লাগে এমন যে গ্রন্থ পৃথিবীর মধ্যে নাই। गुरुजी बोल रहे हैं এমন গ্রন্থ उसके बाद क्या हुआ? মহাপ্রভু নিজেই গ্রন্থ गुरुजी बोल रहे हैं उसके बाद क्या हुआ? उसकी दोनों आंखें फूट गईं और फिर वो वृंदावन में भटक रहे हैं, वृंदावन में दर्शन कृष्ण के लिए। तो कभी गड्ढे में गिर जाते हैं, कभी पानी में गिरते हैं। तो ठाकुर जी ने देखा कि मुझे ढूंढने के लिए इतना पश्चाताप किया, कोई किसी कारण मन विचलित हुआ, चंचल हुआ, लेकिन उसकी अपने आप को इतनी बड़ी सजा दी कि दोनों आंखें फोड़ ली। चलो कोई बात नहीं, अब इसको तो रास्ता तो दिखाना पड़ेगा, जंगल में तो कोई नहीं है। तो ठाकुर जी बालक का रूप धारण करके उसको बता रहे हैं बाबा इधर नहीं गड्ढा है, इधर नहीं गड्ढा है। और वो अपने जानबूझ के दोबारा जा रहे, वो समझ गए ये तो ठाकुर जी हैं इस पर। तो ठाकुर जी ने फिर उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया और उसने भी ठाकुर जी का हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया। तो वे समझ गए कि ये तो मुझे पहचान गए। तो ठाकुर जी अब पहचान गए तो रुकेंगे नहीं वहाँ पे। तो गुरुजी जबरदस्ती छुड़ा के भागे ठाकुर जी, इतनी जोर से पकड़ लिया बिल्वमंगल जी ने। तो ठाकुर जी जब छुड़ा लिया जबरदस्ती तो बिल्वमंगल जी कह रहे हैं अरे हाथ तो छुड़ा सकते हो भाई, तुम ताकतवर हो, अगर दिल से छूट के बताओ तो बताओ, मैंने तो दिल में पकड़ के रख लिया तुमको, अगर दिल से निकल जाओ तो मुझे बता दो, अब भाग जाओ कितनी दूर तक भागो।
तो गुरु जी कह रहे यही बिल्व मंगल जी ने कृष्ण कर्णामृत नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें क्या लिखा कि कृष्ण कर्णामृत का मतलब ही है कि कृष्ण रूपी अमृत कान में डाल दिया हो। मतलब ये कृष्ण को इतना प्रिय लगा कि मतलब कृष्ण इसको अमृत समझते हैं। जब इसके श्लोकों का कोई गान करता है तो कृष्ण के कानों में माने ये अमृत के समान लगते हैं इसके श्लोक। तो ये कृष्ण कर्णामृत में कृष्ण की बहुत महिमा है। जैसे राधा रससुधा निधि में राधा की महिमा है, ऐसे ही कृष्ण कर्णामृत में कृष्ण की बहुत अमृतमयी महिमा है इस श्लोक में। इसलिए कृष्ण जी को बहुत प्यारा है। এই গল্প বলার অর্থ হইল কার কথায় মন লাগি যাবে, এটা বেশ্যার কথায় তার মন লাগি গেল, গুরু বানাই দিল। চিন্তামণিকে বলছে আমার গুরু, এই গুরুর কোথায় তো আসলো, ত্যাগ করিয়া আসলো, ভগবানকে লাভ করলো। लास्ट में गुरुजी बड़ी बात बता रहे हैं कि ये बात मैंने ये कथा क्यों बताई है, क्योंकि किसकी बात कब किस भक्त को किस मनुष्य को लग जाए और वो भक्ति में परिवर्तित हो जाए। तो आज चिंतामणि की बात के कारण बिल्व मंगल जी इतने बड़े भक्त हुए कि जिनका हाथ कृष्ण ने पकड़ लिया और इतना सुंदर ग्रंथ कृष्ण कर्णामृत उन्होंने रचना की, जो कृष्ण को बड़ा ही अमृत के समान लगा। तो गुरु जी कह रहे हैं हम लोगों पे भी कब किस संत की, किस भक्त की, किस जीव की कब ऐसी मतलब कृपा हो जाएगी, वाक्य के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, कब हम भी ऐसी भक्ति में परिवर्तित हो जाएं, कोई पता नहीं। कहते कोई सदगुरु के द्वारा, कहीं कोई महापुरुष के द्वारा। जय जय बोलो राम।